حدیث میں لکھا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن صرف 25 کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ ہم ان پیغمبروں کے بارے میں قرآن سے، حدیث سے اور پہلے کی کتابوں جیسے تورات اور انجیل سے کچھ معلومات رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پیغمبر کس قوم کو بھیجے گئے، کس علاقے میں رہے اور وہ جگہ آج کی دنیا کے میپ پر کہاں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چھوٹا لیکن بہت سکھانے والا سفر کریں گے کہ قرآن میں ذکر ہونے والے یہ 25 پیغمبر کون تھے، انہیں کہاں بھیجا گیا اور وہ زمین آج کے وقت میں کہاں ہے۔ یہ سب انسان تھے بالکل ہماری طرح، ان کے بھی گھر والے تھے، خواہشات تھی، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے مشن کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے ان کے نام قرآن میں ذکر کیے، ان سب پر سلامتی ہو۔ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ اللہ کے حکم سے مختلف طرح کی مٹی سے بنائے گئے۔ فرشتوں نے مٹی کو پانی ملا کر شیپ دیا، 40 سال تک انتظار کیا، مٹی سخت ہوئی اور سوکھی مٹی بن گئے۔ محرم کے 10ویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ نے انہیں روح دی اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے آدم کو سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم نے حوا علیہ السلام سے شادی کی جو جنت میں پیدا ہوئی تھی، اور دونوں وہاں کچھ وقت ساتھ رہے، لیکن منع کیے ہوئے درخت سے کھانے کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے۔ آدم نے اپنی غلطی مانی اور سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ، نائب بنایا۔ حوا علیہ السلام سے بہت سال الگ رہنے کے بعد دونوں عرفات میں ملے اور کعبہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، انہیں ایک چھوٹی سی کتاب دی گئی 10 صفحوں کی۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان، عبادت اور علم سکھایا۔ لوگ شہروں میں رہتے تھے اور ہنر کا کام کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے جلن کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور انسانیت دونوں بیٹوں کے بچوں سے آگے بڑھی۔ کچھ روایت کے مطابق آدم علیہ السلام 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں اور پوتوں میں عبادت اور اللہ کا دین جاری رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، اس لیے نئے پیغمبر آئے۔ ان کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یروشلم میں یا مینا میں یا عرفات میں ہے۔ حدیث میں ان کا قد 30 سے 40 میٹر تک بتایا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام قرآن میں ذکر ہونے والے پیغمبر ہیں۔ روایتوں کے مطابق ان کے بہت سے خاص صفات تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کے 5ویں پشت کے فرزند تھے۔ اللہ نے انہیں 30 چھوٹی سی کتابیں دی اور بہت سے علوم سکھائے۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال یا پتے پہنتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سلنا اور شہر بنانا سکھایا۔ وہ 72 زبانیں جانتے تھے اور ہر قوم کو ان کی اپنی زبان میں سچا دین سکھاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، علم سکھایا اور ستاروں اور آسمان کی حرکتوں کا مطالعہ کیا، اس لیے انہیں علم اور فن کا پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ بیبیلون سے ہجرت کر کے ایجپٹ گئے اور وہاں بہت سال لوگوں کو سچا دین سکھاتے رہے۔ سورہ الانبیاء میں انہیں صبر کرنے والا، نیک اور سچا بتایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھایا۔ بہت سے اسلامی علماء کا خیال ہے کہ وہ بنا مرے آسمان پر اٹھائے گئے۔ کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر ہے۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق انہیں عراق کے موصول علاقے میں بھیجا گیا۔ ان کی قوم میسوپوٹامیہ کے بت پرست تھے۔ اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی، ظلم جیسے گناہ عام تھے۔ نوح علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ مانے۔ زیادہ تر نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور برا سلوک کیا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے بڑا طوفان نوح کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑا جہاز بنایا، اس پر مومنین اور ہر جانور کا جوڑا چڑھایا۔ پھر طوفان آیا، آسمان سے تیز بارش، زمین سے پانی ابلا۔ جو کافر تھے سب ڈوب گئے۔ طوفان 6 مہینے تک چلا۔ جہاز ماؤنٹ جوڈی پر جا کر رکا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جہاز پر نہ چڑھ سکا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ تینوں سب انسانوں کے باپ بنے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق سام کی اولاد میں عرب، یہودی، فارسی اور حام کی اولاد میں افریقی لوگ، مصری اور حبشی۔
याफीस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का में बसे और वहां वफात पाई। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर, पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊंटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। एक बड़ी ऊंटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊंटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं। उन्हें कल्दानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के दफा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहिम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम हिजरत करके सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन गए। मिस्र में हाजर अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। बहुत साल बाद हाजर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया, हज करवाया और लोगों को सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करे। इस्माइल ने कहा, बाबा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद सदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाकया नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कुछ सदियों बाद करीबन 2000 बीसी में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम बुत परस्त थी और होमोसेक्सुअल एक्ट्स करती थी जो दुनिया में पहली बार था। ये सिर्फ शख्सियत गुनाह नहीं, जबरदस्ती करते थे। लड़कों को गुलाम बनाते, रास्ते रोक कर मुसाफिरों पर हमला करते, हसीन जवानों को अपनी जायदाद समझते। कुरान में कहा गया, तुम मर्दों से करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमकी दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 हसीन जवान आए, लूत के घर मेहमान बने। कौम ने जबरदस्ती मांगी। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जाओ, और सुबह शहर उल्टा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में ये सजा सिर्फ होमो एक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि जबरदस्ती, गुलामी, ग्रुप असॉल्ट्स की वजह से थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। उनकी वालिदा हजरत हाजरा थी। जब वो बच्चे थे, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें और उनकी माँ को मक्का के बेआबो गया बंजर इलाके में छोड़ दो। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और जमजम का चश्मा उबल पड़ा। यह पानी आज तक जारी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपने में हुक्म दिया, अपने बेटे को कुर्बान करो। दोनों ने इताअत की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, अल्लाह का हुक्म पूरा करो, मैं सब्र करूंगा। जब तलवार चलने लगी तो अल्लाह ने एक जानवर भेजा और फरमाया, हमने उन्हें अजीम कुर्बानी से बदला दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाद में काबा की तामीर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की। वो अरब के बुजुर्ग बाप माने जाते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल से हैं। उनकी जिंदगी सब्र, इताअत और कुर्बानी का दर्स देती है। अल्लाह हमें उनकी तरह मजबूत ईमान दे। इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। उनकी वालिदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। जब हजरत सारा बहुत उम्र दराज हो चुकी थी, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और खुशखबरी दी कि एक बेटा होगा। लोग हंसने लगे, लेकिन अल्लाह का वादा सच था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और नबी बने। वो बहुत नेक, सब्र वाले और अल्लाह के फर्मा बरदार थे। उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वो फलस्तीन में रहे और लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। उन्होंने जमीन में खेती बाड़ी की और अल्लाह की रहमत से दौलतमंद भी हुए। उनकी जिंदगी अमन और इबादत से भरी हुई थी। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होते हैं, चाहे वक्त कितना भी लगे। सब्र और यकीन से हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह हमें ऐसा ही ईमान दे। याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। छोटी उम्र में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहलवानी में जीत हासिल की और अल्लाह की रहमत से बरकत पाई। वो बहुत सब्र वाले और अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने खानदान की नफरत से कुएं में डाल दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखें अंधी हो गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा और दुआ की। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया। बाद में पूरा खानदान वहां पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें फिर से रोशनी से भर गई जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगाया। उनकी जिंदगी सब्र, दुआ और यकीन का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने उन्हें बरकत दी और उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए। अल्लाह हमें उन जैसा सब्र और ईमान दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहीते बेटे थे। छोटी उम्र में उन्होंने सपना देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। अब्बा ने समझा कि ये बड़ी अजमत है। भाइयों को जलन हुई। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और अब्बा से झूठ बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। एक काफिले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज के घर रहे। अजीज की बीवी ने बुरी नीयत की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। अल्लाह से डरो और उन्हें कैद खाना भेज दिया गया। वहां उन्होंने 2 कैदी के सपने ताबीर किए। बादशाह ने सपना देखा, 7 मोटी गाय और 7 सूखी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल सूखा बंजर। और बादशाह ने उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया। सूखे में भाई मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना, लेकिन अपने आप को छुपाया। आखिर में खुलासा हुआ, पूरा खानदान मिस्र आ गया और सपना सच हुआ। वालिद, वालिदा और 11 भाई सजदा किए। उनकी जिंदगी सब्र, पाकदामन, ताबीर और माफी का दर्स देती है। अल्लाह ने उन्हें अजमत दी। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान और सब्र दे। शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक नबी थे। वो मदियान कबीले के पास भेजे गए। ये लोग तिजारत करते थे, लेकिन बहुत धोखेबाज थे। नाप तोल में कमी, झूठ और जुल्म करते थे। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उन्हें तौहीद सिखाए और इंसाफ का हुक्म दे।
उन्होंने फरमाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, नाप तोल पूरा करो, लोगों को नुकसान ना दो। लेकिन मदियन वालों ने इनकार किया। वो कहते, शुएब हम अपनी तिजारत अपने तरीके से करेंगे। उन्होंने नबी को धमकियां दी और अल्लाह का मजाक उड़ाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र से समझाया, अगर नहीं माने तो अजाब आएगा। आखिर में एक जोर की चीख आई और तेज जलजला, सब काफिर मर गए, सिर्फ मोमिनीन बच गए। ये वाकया हमें सिखाता है कि तिजारत में भी सच्चाई और इंसाफ जरूरी है। धोखा और जुल्म का अंजाम बर्बादी है। अल्लाह हमें सीधी तिजारत की तौफीक दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत सब्र वाले नबी थे। वो बहुत दौलतमंद, जमींदार और परिवार वाले थे। उनके पास हजारों जानवर, खेत और बेटे बेटियां थी। शैतान ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि उनका ईमान आजमाए। अल्लाह ने फरमाया, जा, लेकिन उनके दिल पर काबू ना पाना। फिर एक के बाद एक मुसीबत आई। दौलत चली गई, जानवर मर गए और बेटे बेटियां भी गुजर गई। आखिर में उन्हें एक लंबी बीमारी लगी, जिस्म पर जख्म, दर्द दिन रात, दोस्त भी दूर हो गए। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी शिकवा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ दुआ की, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फरमाया, अपने पांव जमीन पर मारो। एक ठंडा चश्मा निकल आया। नहाए तो बीमारी गायब, जिस्म उनका ताजा हो गया। अल्लाह ने दौलत, परिवार और सेहत वापस दी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। ये वाकया सब्र का सबसे बड़ा दर्स है। मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, शिकायत मत करो, दुआ से हर दर्द दूर होता है। अल्लाह हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बुजुर्ग नबी या बुजुर्ग इंसान थे। उलमा में इख्तिलाफ है, कुरान में उनका जिक्र 2 जगह आया है और उन्हें सब्र वाले और नेक बंदों में शुमार किया गया। एक रिवायत के मुताबिक उनके कबीले में एक नेक शख्स थे जो रोज 100 लोगों की मदद करते थे। जब वो गुजर गए तो अल्लाह ने हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओ। उन्होंने कसम खाई, मैं रोज 100 लोगों के मसले सुलझाऊंगा और किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन शैतान ने आजमाइश की, एक झूठा मुकदमा लाया और देर तक रुकावट डाली। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि सुबह उसे सजा दूंगा। रात को फरिश्ता आया और समझाया, आपने कसम तोड़ दी। उन्होंने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें नबी बना दिया। उनका नाम जुल्किफ्ल इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और पूरी की। ये वाकया हमें सिखाता है कि कसम और जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। गुस्सा भी कभी ना आए, सब्र से काम लो। अल्लाह हमें अपनी जबान का पक्का करे। यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे नबी थे। उन्हें कबीले निनेवा, इराक के करीब के पास भेजा गया। लोग बहुत गुनहगार थे, शिर्क, जुल्म और बुरा काम करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, तौहीद अपनाओ, गुनाह को छोड़ दो वरना अजाब आएगा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने दुआ की और कौम छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक जहाज पर सवार हुए। तूफान आया और जहाज डूबने लगा। कुरान से पता चला कि ये तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से। उन्होंने खुद कहा, मुझे समुंदर में डाल दो। मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, गहरा समुंदर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने दुआ सुनी। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया और फिर निनेवा वालों ने भी तौबा कर ली। अल्लाह ने अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए और लोग ईमान लाए। ये वाकया सिखाता है कि नबी भी इंसान होते हैं। गुस्सा आ सकता है, लेकिन तौबा से हर गुनाह माफ होता है। दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह हमें तौबा और सब्र दे। मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। वो बनी इसराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे। अल्लाह ने उनसे सीधे बात की। फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन ने हुक्म दिया था कि हर बनी इसराइल का लड़का कत्ल कर दो। उनकी माँ ने उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाया और पाला। बड़े हुए तो गलती से एक मिस्री को मार दिया और फिर वहां से हिजरत करके मदियन गए और वहां जाकर शादी की।
ایک دن تور پہاڑ پر آگ دیکھی۔ اللہ نے آواز دی، میں اللہ ہوں جس نے تمہیں نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آئے۔ بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کو دعوت دی، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ اللہ نے 9 معجزے بھیجے۔ ڈنڈا سانپ بن گیا، ہاتھ چمکا اور دریا 2 حصوں میں بٹ گئے۔ بنی اسرائیل رات کو نکل گئے۔ فرعون لشکر لے کر پیچھے آیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈنڈا مارو اور دریا کھل گیا۔ بنی اسرائیل تو وہاں سے گزر گئے، لیکن فرعون ڈوب گیا۔ طور پر اللہ نے توریت دی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن گئے۔ اس درمیان قوم نے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا۔ واپس آئے تو غصہ ہوئے، لیکن دعا کی اور اللہ نے معاف کیا۔ ان کی زندگی معجزہ، رہنمائی، صبر اور اللہ سے بات کا نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان دے۔ ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نیک نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ خاندان سے تھے اور بہت فصیح زبان، پیارے بولنے والے تھے۔ فرعون کے ظلم کے وقت دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، انہوں نے دعا کی، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اللہ نے قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ دونوں مصر پہنچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بہت اچھی بات کی، سمجھایا، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ معجزوں کے وقت بھی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ڈنڈے، ہاتھ، طوفان سب میں شامل۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن طور پہاڑ پر گئے ہوئے تھے، ہارون علیہ السلام کو قوم کا رہنما بنا کر چھوڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے سونے کا بچڑا بنایا۔ ہارون علیہ السلام نے بہت روکا کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن لوگ نہیں مانے۔ وہ اکیلے تھے تو ان کا زور نہیں چل سکا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ہارون علیہ السلام پر بہت غصہ ہوئے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہارون علیہ السلام نے کوشش کی تھی۔ دونوں نے دعا کی اور پھر قوم کو معاف کیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام وفادار بھائی، اچھے وزیر اور نرم دل نبی تھے۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے، مدد کرو، صبر سے سمجھو، اکیلے بھی حق کے لیے کھڑے رہو۔ اللہ ہمیں ایسا بھائی اور مددگار دے۔ داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے اور بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے، پرندے رک کر سنتے تھے۔ چھوٹی عمر میں وہ 54 تھے۔ ایک دن جالوت نام کے جبر جنگی نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، سب ڈر گئے۔ داؤد علیہ السلام نے چھوٹا پتھر اٹھایا، گلیل سے مارا اور جالوت گر پڑا۔ اللہ نے انہیں فتح دی اور بادشاہی بخشی۔ بادشاہ بنے تو عدل و انصاف کا دور تھا۔ روز 100 نفل پڑھتے، آدھا دن عبادت، آدھا دن حکومت۔ ان پر زبور اتاری گئی، یہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی عدل، عبادت، توبہ اور سندر آواز کا درس ہے، اور ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے۔ اللہ ہمیں ان جیسا عدل اور توبہ کرنے والا دل دے۔ سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی اللہ نے انہیں حکمت، عدل اور بہت بڑی سلطنت بخشی تھی۔ ایک دن 2 عورتوں نے بچے کا جھگڑا لایا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بچے کو تلوار سے بیچ میں کاٹ دو۔ سچی ماں نے رو کر کہا کہ یہ بچہ اس عورت کو دے دو، لیکن اسے مت مار۔ سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا اور بچہ سچی ماں کو دے دیا۔ یہ ان کی حکمت کا پہلا نمونہ تھا۔ اللہ نے انہیں معجزے دیے، ہوا پر سوار ہونا، جانور اور پرندوں کی بات سمجھنا۔ ان کی فوج میں انسان، جن، پرندے اور جانور شامل تھے۔ ایک بار بلقیس سبا کی ملکہ نے انہیں لائن کی طرف بلایا۔ سلیمان علیہ السلام نے جن سے ان کا تخت لایا اور بلقیس نے ایمان لایا۔ ان کی بادشاہی امن، عدل اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ روز ہزاروں رکعت نماز، لوگوں کے مسئلے سلجھانا۔ انہوں نے مسجد الاقصی کی بنیاد ڈالی۔ آخر میں عبادت کے حال میں وفات پائی۔ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، جن کام کرتے رہے۔ جب لکڑی کو دیمک کھا گئے تو جسم گر گیا۔ سب کو پتا چلا۔ یہ زندگی سکھاتی ہے، سلطنت اللہ کی دین ہے۔ عدل سے چلاؤ، شکر کرو، عبادت نہ چھوڑو۔ اللہ ہمیں سلیمان علیہ السلام جیسا عدل اور شکر دے۔ الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پاک نبی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے وقت لبنان کے قریب میں بھیجے گئے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر بال نام کے بت کو۔ انہوں نے سخت پیغام دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ بادشاہ احب اور اس کی بیوی جیزیبیل نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔
हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुआजिजा दिखाया, बाल के पुजारियों से मुकाबला किया, दोनों ने कुर्बानी रखी। पुजारियों ने बाल से आग मांगी, कुछ नहीं हुआ। इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, आग आसमान से गिरी, कुर्बानी जल गई। लोग हैरान हो गए और फिर ईमान ले आए। लेकिन बादशाह ने फिर शिर्क करना शुरू किया। अल्लाह ने सूखापन भेजा, 3 साल बारिश नहीं हुई, लोग भूखे मरने लगे। इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर बारिश हुई और जमीन हरी हो गई। आखिर में अल्लाह ने उन्हें उठा लिया, आग के रथ पर सवार होकर आसमान पर चले गए। ये वाकया सिखाता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। अल-यसा अलैहिस्सलाम, हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जानशीन थे। जब इलियास अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, अल-यसा अलैहिस्सलाम उनके बाद बनी इसराइल के रहनुमा बने। वो बहुत इल्म वाले, सब्र करने वाले और मौजज़ों के मालिक थे। लोग फिर से शिर्क में पड़ गए थे। अल-यसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया, बुत छोड़ो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। एक बार एक गरीब औरत के बेटे मर गए। वो रोती हुई अल-यसा अलैहिस्सलाम के पास आई। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने बच्चे को जिंदा कर दिया। लोग हैरान होकर ईमान ले आए। दूसरा मौजज़ा, एक नदी में जहरीला पानी था, जो लोग भी उसे पीते वो मर जाते थे। अल-यसा अलैहिस्सलाम ने उसमें नमक डाला और फिर दुआ की, पानी मीठा हो गया और सब पीने लगे। और तीसरा, एक बादशाह ने उन्हें कैद करने की कोशिश की। अल-यसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बादशाह के हाथ सख्त हो गए और फिर जब बादशाह ने तौबा की तो वो ठीक हो गया। उनकी जिंदगी सिखाती है कि नबी का वारिस बनना भी बरकत है। दुआ से मौत भी वापस आती है, जहर भी मीठा होता है। अल्लाह हमें अल-यसा जैसा इल्म और दुआ का जोर दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग नबी और बनी इसराइल के इमाम थे। वो बहुत उम्र में भी मस्जिद में इबादत करते थे, लोगों को तौहीद सिखाते और इंसाफ करते थे। उनकी बीवी बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चुके थे। फिर भी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, तू सुनने वाला है। एक दिन मेहराब में नमाज पढ़ते हुए फरिश्ता आया और खुशखबरी दी कि तुम्हें बेटा होगा और उसका नाम यहया होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बूढ़ा हूँ, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने फरमाया, अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है। 3 दिन तक वो बोल नहीं सके, सिर्फ इशारों से बात की। फिर हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इल्म वाले नबी बने। बनी इसराइल के लोग गुनहगार हो गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रोका तो उन्हें आरी से काट कर शहीद कर दिया गया, लेकिन उनकी दुआ कबूल हो चुकी थी। यहया अलैहिस्सलाम उनके बाद नबी बने। ये वाकया सिखाता है कि उम्र या बांझपन अल्लाह के लिए रुकावट नहीं। दुआ दिल से करो, कभी ना उम्मीद मत होना। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह हमें ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा यकीन और दुआ दे। यहया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बूढ़े बाप और बांझ माँ से पैदा हुए। ये खुद अल्लाह का एक बड़ा मौजज़ा था और फरिश्तों ने नाम भी बताया, यहया यानी जिंदा रहने वाला। छोटी उम्र से ही बहुत इल्म, हिल्म और अल्लाह का डर रखते थे। लोग उन्हें मसीह का राहदार कहते थे क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी देते थे। वो सादी जिंदगी गुजारते, ऊन का लिबास पहनते, रात भर इबादत करते, दिन में लोगों को तौहीद सिखाते, कभी गुस्सा नहीं करते थे। अल्लाह ने उन्हें हिकमत, किताबों का इल्म और नबूवत दी। जब बादशाह हेरोद ने अपने भाई की बीवी से शादी की, ये गुनाह था। यहया अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कहा, ये गलत है, तौबा करो। बादशाह को गुस्सा आया, औरत ने बदला लिया और हुक्म दिया, यहया का सर लाओ। एक सोने की ट्रे में उनका सर लाया गया, लेकिन सर बोलता रहा, ये गलत है। लोग डर गए। अल्लाह ने उनकी रूह आसमान पर उठा ली। ये वाकया सिखाता है कि हक बोलना पड़ता है, चाहे जान जाए। सादा जिंदगी, पाक दामन और इल्म सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह हमें यहया अलैहिस्सलाम जैसा सच्चाई और हिम्मत दे। ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रूह वाले नबी थे। उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी, पाक दामन और अल्लाह की चुनी हुई औरत। कोई बाप नहीं, अल्लाह ने कुन फरमाया और वो पैदा हो गए। बचपन में ही गोद में बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे इंजील दी गई, नबी बनाया गया। लोग हैरान हो गए। वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा कर देते थे। अंधे को आंखें, बीमार को सेहत और मुर्दों को जिंदा करते थे। बनी इसराइल के लोग गुनहगार थे,
عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید، محبت، سچائی کا پیغام دیا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، گناہ چھوڑو، غریبوں کی مدد کرو، برا حافظ ان کے ساتھی بن۔ یہودی علماء نے جلن کی، بادشاہ کے سامنے جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، ایک شخص کو ان جیسا بنا دیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار آئیں گے، عدل قائم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر وفات پائیں گے۔ ان کی امت کو انجیل دی گئی تھی، محبت اور رحمت کی کتاب۔ یہ زندگی سکھاتی ہے معجزہ اللہ کی دین ہے، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، محبت سے لوگوں کو جیتو۔ اللہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا رحمت دل اور حق پرست بنائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ نام زبان پر آتا ہے، دل میں ایک ٹھنڈی آنچ سی اترتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے، جیسے مکہ کی رات میں وہ پہلی وحی اتری تھی اور پوری کائنات نے سانس روک لی تھی۔ وہ رحمت للعالمین، ایک یتیم جو اپنی ماں کے قبر پر رویا تھا، ایک جوان جو ہیرا کی غار میں رویا تھا، ایک نبی جو طائف کے پتھروں سے لہو لہان ہوا، لیکن دل میں صرف دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتے، ان کا چہرہ جیسے چاندنی رات کا چاند، صاف، روشن، ہلکی سی لالی، آنکھوں میں سمندر کی گہرائی، مسکراہٹ میں جنت کی خوشبو۔ جب چلتے زمین خوشبو چھوڑتی، بادل ان کے اوپر چھا جاتے، پرندے ان کے ساتھ اڑتے۔ ان کا لباس سادہ، صاف، کبھی ایک ہی جوڑا مہینوں تک، خود کپڑے سیتے، جوتوں کی ٹانک لگاتے، گھر میں بیوی بچوں کی مدد کرتے۔ دنیا کے بادشاہ ان کے در پر آئے تو زمین پر بیٹھائے، خود بھی زمین پر، کوئی تکبر نہیں۔ ان کی بات، ہر لفظ قرآن کا نور، ہر جملہ رحمت کا پیغام۔ ایک غلام کو آزاد کیا تو فرمایا آج سے تو میرا بھائی ہے۔ ایک یہودی جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے اور کہا کیا یہ انسان نہیں؟ فتح مکہ کے دن وہ شہر جنہوں نے انہیں نکالا تھا آج ان کے قدموں میں تھا، لیکن ان کے لبوں پر صرف یہ تھا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ کوئی بدلہ نہیں، کوئی قید نہیں، صرف معافی، صرف رحمت۔ ان کی وفات جب روح قبض ہونے لگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاندھے پر سر رکھا، لبوں پر آخری لفظ اللہ رفیق اعلیٰ، اور پوری کائنات پھر سانس روک کر کھڑی ہو گئی۔ آج بھی جب درود پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، جب ان کی سنت پہ چلتے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی نہیں، رحمت تھے، وہ انسان نہیں، نور تھے، وہ ہمارے نہیں، ہم ان کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی صحبت، ان کی شفاعت، ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔